साइड मिरर आज म्हापश्यान अशी परिस्थिती आहा मार्केटान की पूर्ण उदक भरिल्लें आसा फक्त अर्धा वराच्या पावसान आनी हाजी पूर्वकल्पना आमी टुगेदर फॉर म्हापसा तर्फे ऑक्टोबरान म्युनिसिपालिटीक दिल्ली आनी तांकां निवेदन दिल्लें आनी तांकां सांगिल्लें की सगळीं जी गटरां आसा ती क्लीन करा. त्या भायर म्हापशेचोच एक सायंटिस्ट रिनोन सायंटिस्ट ताणें रिपोर्ट तयार केल्लो की जे नॅचरल फ्लो उदकाची वाट आसा ती सुद्दां थंय ब्लॉक जाल्ली आसा म्हणून यार्डा कडेन. थंय वचून आमी इवन कलेक्टरा कडेन आमी गेले आनी ते क्लीन करपाक सांगिल्लें अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट सगळें क्लिनींग करून घ्या हें सुद्दां सांगिल्लें. पयर मागीर आमी शेवटी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन गेल्ले तिणें रोखडीच मिटींग आपयली पुणून ताजो परिणाम व्हडलो जावंक ना. कित्याक म्हापशा फक्त एक एक्टर आसा तो कितें करता तो पयलीं वेट्साचे घालतालो फोटो सोशल मिडियाचेर मागीर जॉगिंगेचे घालतालो मागीर ताका ताजे कंटेंट क्रिएटरान सांगलें हालीं की आतां इलेक्शन लागीं पावलां तेन्ना बाबा तूं कितें तरी काम करता अशें दाखय म्हणून. सो ताणें कितें केलें गटारांचेर उबे रावन अशें बोटां दाखोवन कितें ते व्हिडियो केल्या पूण खरें काम कितलें जालां विकास काम तें हाजेर कळटा. आज पूर्ण म्हापसा मार्केट आसा तें उदकान बुडलां अर्द वराच्या पावसान. सो हांव म्हणूंक सांगूंक सोदता की हे सिर्फ झांकी है अभी पूरी बारिश बाकी है. ही कुठले न्ही जाल्या न्ही ना 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 ही बुडल्या ती बुडल्या मागीर होते फुडें तूं वचची न्ही जाल्यार हे ती शॉप आसा शिंदे कारेकार ती शॉप आसा ती सगळी बुडल्या. आनी कितें जालां हांगा सिवेजीच्यो घाणी मारता खंयची तरी सिवेज मिक्स जाल्या म्हणजे हांगा चलप सुद्दां भंय जाला की फाल्यां कामीण जावंक शकता अशी परिस्थिती आसा. त्या भायर अर्बन हेल्थ सेंटर हांव स्पेसिफिकली सांगूंक सोदता अर्बन हेल्थ सेंटराच्या दारान सुद्दां 1.5 फूट सुमार उदक भरलां अशी परिस्थिती आज म्हापशान आसा.